वो तो नहीं बोलते, हाथ जोड़ो, स्तुति करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान के पास जो भी आपके मनोरथ है, और हमने यहाँ पे पूजा की थी, अभी हम चारुणौ नवकंजबरकं चारुणौ कंदर्प नील नीरल ललितरुचि। ओम नमो हनुमंताय स्वाहा। 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 हरि ओम नमो हनुमंताय स्वाहा। 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 ओम नमो हनुमते भविंजय शुभम गुरुड़ स्वाहा। ओम नमो हनुमते भविंजय शुभम गुरुड़ स्वाहा। ओम नमो हनुमते भविंजय शुभम गुरुड़ स्वाहा। एवं एवं द्वयानार्य वसवदधैर्य विनादना ओम फट स्वाहा नमः पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां ततो विराजते परस्परिगत्र देवायत्यन्तरंसति सर्वं पवित्रतामस्तु तस्मोत्रं महा। उत्तर भूजन उनकी जो उत्तर भूजन है वो हम करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको मालूम चलेगा बराबर। तो वही सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्ये मोहनः उत्तर भूजनार्थ गंधांतर भगवानी समर्पयामि। हाँ यहाँ पे बैठ बैठो कोई बात नहीं। फिर से हाथ के अंदर तेन देवा अयजन्त दात्या रेखयश्च जयमस्या सिद्धिं बाहो किमोरुपादा उज्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुदस्य यद्वैश्यः पदव्याकुशोत्रो सूर्य अधायत वायस्य प्राणस्य पदव्यामो वर्धिता स्त्रोत्रादधा लोका अगल्वा। आरती रोजयुतारुणे कौसल्याना कुंवर तुम्हारी आरती रोजयुतारुणे नित्य सवारे वेला उठी प्रेम दीपाय पकाड़ो रे नित्य सवारे वेला उठी रूप दलीन
दाता चंद्र बुधमूर्ति दाता ओम जय नवग्रह देवा कर्पूर गौरदयारविंद पवं भवानी जयध्वज मंगलम पुंडरी मंगलाय मनोहरि सर्वमंगलमंगल्य शिवे सर्वदोषाधिके शरण्य त्र्यंबक कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नारायणे नमोस्तुते आराधिकं प्रमुच्यते देवाभिवन्दनं तमेव बन्धु અહીંયા આપણે ઉપસ્થિત જેટલા પણ યજમાનો છે એમને જે કોઈ અહીંયા બ્રાહ્મણો આવે એ વેચીને લેશે બરોબર જેને કોઈને દેવી હોય તો અહીંયા અર્પણ કરી શકે છે જમીનો ચોખ્ખી તાળી કરીને લારીમાં મૂકો. ભોજન પ્રસાદનો અનાદર ભગવાન અન્નદેવ મા અન્નપૂર્ણાનો અનાદર કર્યો કહેવાય. એટલે આપ સૌ દિવ્ય એવા અદ્ભુત આહુતિ આપી અને ભગવાન પરમાત્મા એમને હજુ આગળ આનાની વધારી રાજકીય ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ પ્રગતિ કરાવે એવા આશીર્વાદ સાથે આહુતિ અર્પણ કરીએ. ઓમ નમો હનુમતે ભયભંજનાય સુખમ ગુરુ ફટ સ્વાહા. 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 ઓમ નમો નમસ્કાર સાહેબ, આજે શ્રી હનુમાન જયંતિ છે, આપનો મેસેજ આપશો. થેન્ક યુ સર.